Amen. Na metifisem anase me topic. Ene say whom have you decided to follow? Hwan ena wasi wadwum pi? Anase hwan na obo no wadwum po say medi nechi. Amen. Whom have you decided to follow? Amen. Edenya metias for nase. Ipacho ehwe ya kenka sem no. Ewo Jeremia enwoma no. Eti eyedu ni mu a eyedu no edekopem du mienu no. Amen. Jeremia enwoma no eti eyedu ni mu eyedu edukosi du mienu no. Amen. Amen. Yedenya ase. Ipacho ye kenkan. Du ne se Ewurade ni nokra Nyankopon no. Ono ne nyame tiasefo. Ene da hene. Ono ne Amen. Ose na nabufu nti asase ewo so na amanaman ntumi nabufu hyew. Amen. Bible say Ewurade ene Nyankopon tiasefo no. Ene da hene. Ose nabufu nti asase ewo so na amanaman ntumi den nabufu hyew. Ewurade asem ni o. Mprepia na yete se abososom enkwasiasem na ye kasetia ye de abosom na chechire ye man Ghana ye de abosom na chechire nklaman ye de abosom na chechire ha ye de abosom na chechire ase nti Ewurade pese menu mienu ena asem Nyankopon se menu ye nche ene se o se ono Nyankopon ene Nyankopon tiasefo ene da hene o se nabufu nti asase ewo so nti abosom ni omagye asase ya kentel so no omo ka omo ho omo bufu a ekosi he ehe na ekro Ewurade se ono nabufu keke nabufu asase eyede ewo so na amanaman nyina ntumi nabufu hyew. Amanaman ntumi Ewurade bufu hyew. Ni bufu a asase ewo so. Amen. Oso ono ni Nyankopon tiasefo. Amen. Pacho yeto aso. Ose na Ewurade ni nokra Nyankopon no. Ono ni Onyankopon tiasefo ne da hene. Amen. Esense ahene bebre aba asase so. Ebi mo abedidi ahemfo ewuko na ono de. Esense oye nyame na oye obotantimti odaso tiase. Nti efen akrobeto nyame. Esense ono de obekwa akuchinchin ya obeba beto no se oteho. Ti efen akrobeto nyame. Aye bi da Nyankopon. Otumfo Nyankopon. Ehunabobrim Nyankopon. Wase ono ne nokra Nyankopon no. Ame wase nabufu nti asase ewo so na amanaman amanyina the whole world wiase nyina entimi Ewurade bufu hyew. Ti yeso yesori a yede post kakra yewo ehwahwa ye ho. Konfo bi a ote yemantamu nti na aka ya hye. Malam bi a ene ne bohye na aka ya hye esanse yesuro no. Ni bufu a ehe na eduro. Ni bufu a de na esie. Nanso Ewurade de ose ni bufu a asase ewo so. Na amanaman nyina entumi na bufu hyew. Amen. Mpacho du ba ko ne se 11 o se sene amon kanche woni Ewurade se sene ye kanche abosom no. Ene ye na yetu anamokọ abosom no. Ye na yaji abosom ya fa nyoma bi. Sene atwo no ma yete asese ma ye nyanyame foforo bi enka ne ho no. Ose asem ye kanche woni. Amen. Ose 11 ose asem amon kanche woni abosom a enye won na obo osoro ni asase no bejela. Ewurade se ye kanche woni nyame asem. Enti ana ye kasa abosomsum ye nkwasi asem a na ebi muto twanten se abosom na ye de cheche oman Ghana abosom na ye de cheche nkraman abosom na ye de cheche we Bible se ye kanche o se nyame asem se na ye kanche woni o se ne amon kanche woni
abosom a enye won na obo osoro ne asase beyira afili asase so ne osoro ase Ewurade na ekasa no amen osi abosom o amenu mienu de ye dwane etoa wo mu no abosom ni nkwa na wama ye bi Ewurade se ye de na de ye nka nkyerɛw se abosom anye omo ne bo osoro ene asase no ombeyila afiri asase so ene osoro ase nti adenti amenu mienu yensuru onyankopon na yesuru abosom osi na bufuo se Ewurade bufuo asase ewoso na amaman tumi Ewurade ebufu hyew Ewurade de otesoro ho ohwe menu mienu nyina yakwa asori ani asa akobosom so osima munyanya me foforo bi enkame ho munya abode foforo bi mamunsum abode foforo bi enkame ho ose sene amun kanche oni abosom a enye won ne bo osoro ne asase enti se de abosom na chechira santeman ye de abosom na chechi nkraman a e de omummo masase so omuso omu wotumi a na so omuso owiase eye omode ade a ene omummo masase na omkotena so Ewurade se enye omu ne bo osoro ne asase no ombeyila enti se nia ye dwana koto na yila kwa na ne ye de ye nchen kwa nka yilem anka ye nchina anka yilem se omne de omchichile oman ya omne de omchichi kroidi a ene ade ntina omwotumi no omummo omankasa omasase me pa che se emuda ho ase abosoma enye won ne bo osoro ne asase ombeyila every asase so ene den osoro ase ombeyilo akobetu nyankopon ene Israel nyankopon wasemi no ye de ye ho eyede ebata no ye di nachi senia Psalms emayeti asese di oti osonson hinta biat na trade amponyu no ase ti Ewurade se ene yen kancho ebre yen kancho se wona ye ya fon se ye nyame ni we omu no Ewurade se ombejila esanse enye omu ne bo osoro ne asase ene osoro enye omu no yeye na osoro ne asase Ewurade de anti wo se enye omu no yeye se omu ena menu mienu ya kato ye tim se ye de abosom we na chechire Ghana ye de abosom we na chechire Asanteman ye de we na chechire Kwauman ye de we na chechire de Ewurade se ombejila Ewurade so ombeyila esanse osoro ne asase eni won enye omodea ti Ewurade so ombeyila enti na me topic no me say whom have you decided why ena wasi no wadwumu pi se obedi nachi Ewurade so omode ombeyila o amen so ombeyila fi asase so ne osoro ase amen 12 no amen ose onu na odi ni tumi eye asase Ewurade na di ni tumi eye asase enti senka konfo no che eba aye no minim se akonfo bebra be kom na omu nam wiem na omu himbodua omu wen ene ye hwehwe omu aye hu omu wo he where are they omu wen konfo no chitimi kom timi dua ade ma ne fifi ne ene wo he na we nyina chense nyame enum asem ye nokware asem a Bible aka bia e nokware so ombejila efri asase so ni osoro ase ombejila o ase onu no odi ni tumi eye asase di ni nyansa Ewurade nti se abosom no nsuo ni nkeka ho no ahohoma aka no nyame foforo na ena menu mienu ye do omo abo eho asafo hene no so omo wotumi se Ewurade dia so omo wotumi dia ene omo nka omo ye omo asase
omo yi omo asase no omo ntena so ne ye hu se ampa omo otumi se ne omo kan konfo no chibe kom ye ohe akonfo bebira bekom ekọ omo wu ene ye hwehwe omo ye hu omo ahemfu bebira betena asase so enkunwa kese ne nketo so enso ne ye hwehwe omo ye hu omo enti no se Ewurade ne nokra Nyankopon no ono ne da hene nokra Nyankopon enti abosom dada ye enti yehu ye enti yakatu yetim se ye de abosom na chechire aha ye de abosom na chechire krowe ye de abosom na chechire oman we enti a Christopher ene ama ye si apene esan se ya adwemu ensi pi e onyamesom ho esan se oha kakra bi bowura ye pena ye kwabosom so ene Ewurade simi kan cho so ombeyila amen osi Ewurade oso ono na odi ni tumi eye asase na odi ni nyansa ema wiase etim ho nyansa kwa bof Nyankopon a ni tumi buru tumi nyina so nyame mu nyina nyame pen kura na otese sa Nyankopon we osi ono na odi ni nyansa oso odi ni tumi eye asase nti sa abosom no omo otumi omo so omo yom asase akonfo no omo so omo otumi a omo yom de ne yenhwe osi ono na odi ni tumi eye asase edi ni nyansa ema wiase etim ho na odi ni humu etre osuru mu wadi ni nyansa Ewurade di ni nyansa atle osuru mu amen enti obi te asone bi so a wo komtinani agye esa enumodenti enkokọ ne mponche a obabu amanfo afaso ntinani agye me dem ye konfo asomasi Ewurade so obayila wobi eye konfo ba me dem me papa ne konfo asomasi nti okọ bebia na obi ahyeki esa nse ne papa ye konfo Ewurade so obayila nti adenti na yesuro ahonhom a emfiri Nyankopon yesuro motan ne nsuo ne nhoma akonfo bebira bekom na omo na mwie na podu esi ya nso ne omo wo he konfo anoche so okoje owu safo aba oba ya na we nyina che yen se omu ni nkwa no mama ye bi osi ono na odi ni nyansa odi ni tumi Ewurade di ni tumi aho ne de ena ye asase osi ana oye den odi ni nyansa odi ni tumi eye asase ana odi ni nyansa ma wiase etim ho esan se menu mi ne baba betena so nti enya abosom ne dia enya nsuo dia enya malamfo asase ya so omo otumi dia ene omo nye omo asase na omo nkotena so onuadofo osi ye sacha ya adwen nti se omo otumi dia edenti omo nye omo asase na omo ntena so Bible si yen kan kire se sacha wadwen sanse konfo no ni nkwa na wa mobi amen osi Ewurade na bo osoro ni asase ona di ni tumi ni nyansa ma wiase ye de etim ho na odi ni tumi ehumu ede etre osoro mu amen nyame ben kra na ti sesa nyame we won de wa kire yen ni nsa no nwuma wa kire yen nia oye wa kire yen ni botaye e wona ni so ede nyame ase osi Ewurade timupo wa kire yen nia woye wa kire yen ni pasu a woye ana wa kire yen ni nsa no nwuma a waye
Nti abosom no ne na omaye omuso omunche omunsa no nwuma omaye adentina Kristofo enani pa ye wasase so yemfa ye wure ne ye kra enno awurade ne nyankwagye ema ye kra awie yemre mu awurade si yensacha ya dwen na akonfo ne abosom no omayila efra asase so ne osoro ase enti enumodenti wose motie bi afaw na obu nkrofo enumodenti nkokọ ne mponche a ye de bebro nti wote asonye so se woni achi ukra bodua enti nipa hu a wose omusuro na otiasefo nyankopon po usuro no yesuro no enso yeti se okonfo bi kasa ne yebo emu ase yeti se okonfo bi kasa ne yaboto yeti se okonfo bi kasa ne enso yeti awurade asem dia yemfanya asem yeti se nyame nipa bi kasa osofo bi kasa we die enso konfo bi be kasa se sie ya nipa ne yaboto na Bible say minu yemfa suro ene ahopopo enye nkwaje ho adwuma wie yemrem si yemfa suro ene ahopopo enye nkwaje ho adwuma wase edika ne di obaniso ogwama o me de ne boafode wase na wie yemrem di obanise arenade ntimame adentina brother sister pay adentina yentimi mfa ye kra ane yakoma endo awurade na yenya nkwagye ema ye kra nti atifisiam no me se hwan na wasinu wo adwemu pi hwan na wasinu wo wutirimu se me de mesom we wode esi eni so oso wagya ye pa ma yen enti nyame som de enye by force se wo besom nyame ana besom bosom de enye by force openu ewo wankasa wo se o pese obesom nyankopon de sacha wadwentem se wo ya wadwen so se wo sacha wadwen na bone na obedi akira eno so ye wo pe nemom ka ma wo penye se ubenya nkwagye ewo awurade mu wase na bufu hyew amanama nyina ntimi awurade bufu hyew konfo bi kasa eduru he ni bufu a he na ekọ na so awurade de ni bufu a otimi pai asasim no de Israel folk no akata so enti da ben na antoa ama nsuoma atamienu da bi da ben na antoa bonipa da ben na abosom amama obi nkwada Bible say oyifo ne ma gise obewia okum no wasei obewia no okum no wasei tie die na menu mienu ye je ewiye mrem amen pacho asem no baby ye me de pa yenko verse 14 wo ka asemi wo me de masen beba wie sisi a verse 14 no amen wase enipa nyina ye moa nipa nyina oka nipa nyina ye moa wona wonim awurade no wona odi abosom achi no awurade se won nyina wase enipa nyina ye moa a wonim nimde wase sikadurofo nyina ani bewuwu won ho nyini ho efiri se won agudie no ye entro na woni dai ahome amen pacho minsi su dua bi masem makan wi amen na mamfa we ntwa to say verse 14 ase enipa nyina ye moa a wonim nimde esikadurofo nyina ani bewuwu won ohonyi ho efiri se won agudie no ye entro na ahome bi ani wo mu amen nyame asem ni wase enipa nyina eye moa a wonim nimde
Nti se wudi abosom ne akonfo achi a Awurade se wonim nimdeɛ. Sinti nyame asɛm na wapoint unyansa ɛwɔ he. Bible say nyansa mfiti ase ɛne Awurade suro. Amen. Ɔsɛ sikedrofo nyina ani bɛwu. Ɛwɔ ɔmo abosom esan sɛ ɛyɛ agoro bi ne nturo bi na ɔmo yɛ de ɔmo die. Mepacho nyamra kan verse 14 ma me wate. Wo de side kan biem. Kan biem. Ɔso ɔmo ni ahome ɛwɔ ɔmo mu, ɔmo kro ɔmo ni baabi te. Ɛnso yɛ sɔle ɛsi yɛ pɛba ne yɛ kɔbosom so. Yɛ pesika nti ɔsɛ sikedrofo nyina ɔmo ani bɛwu. Emre bi beba nea wo bedwane akotoa no se nana no ono kra pe baabi adwane afa. Nti Bible si yensa cha adwen. Ɔse nea ɔwɔ aso no ontie ne honhom no ɛka kira asafo. Nyame onhia, nyame endom ɛmoa yen. Sempo oje be na ɔhwɛ video yi. Na adum nti. Amen. Pacho ye bom paye. Yedimafo ene entenginafo edon su ede anumunya hye ema odin. Bambo ene ohwɛ so pa odi ahwɛ yen so. Edon wasem aba yen nkyɛn. Yempa ibade se den se obama wasem ya asem ekogu asase pa so. Na aso aba oha ne moho. Na se anche na Kristo wopwe wani monyam a omaye so ya anya yelaba. Yeda wase si wodi nkunim wadom nti. Amen. Yeda nyame ase. Patriarchin kansem nya fi Jeremia nwoma no eti eyedu no. Ni mu a eyedu kopem dumienu no. Amen. Jeremia 10 verse 10 to 12. Amen. Nyame onhia obetumi so ahye Nyankopon onhia pa. Nyame onhia so oje brempo na ohwe sa video. Nyame onhia. Bye bye.